I decided to focus on three specific symbolic things, symbolic words that were particularly important in terms of speaking about the collective primordial identity of the Hindus, not the Limbus. Those words were Sanatan, Arya, and cow as a national animal. And I consider cow, Sanatan, and the word Arya, three words together embody the symbolic identity, the collective identity, or the primordial identity of the Hindus, that they have been working out on these three things for the last 600 years in Nepal's context, starting from the Sthiti Malla's time, how the state actually gradually was protecting, supporting, and favoring the cow, the Brahmins, and the king, and the Aryans. So this is what I take on this topic from the historical point of view, that you cannot alter your history. No one can alter your history. History is dear to every society, that there is no situation to say like in Nepal that Limbus love history but bounds don't. No. Limbus love identity but bounds don't. No. Every society, every cultural group, every group of population needs to live up to their primordial identity. So I just want to look into these three words, that why the Hindus, the Brahmins, the dominant parties, the ruling caste had to actually take on these three things. They had to replace the word Hindu with the word Sanatan, because they needed it. And they had to, because the word Brahmin was so much criticized by other non-Brahmin people in the political sector, in the scholarly community, among the academia. This is why they found even more archaic, more ancient word, and that is no other than the Aryan. Aryan is the most ancient group of people who inhabited in Europe, around Iran, and later, around 3,200 years ago, like BC, 3,200 years BC, they migrated to South Indo-Gangetic plain. That's where they actually enslaved other populations and began to develop writing tradition, began to develop their own civilization. Then only afterwards they developed caste system. So if Adivasi populations were arguing that we are the ancient people here in Nepal, and we are the most primitive people here in Nepal, primitive in the sense that, like first settlers. So they were, now they in reaction, they claim that we are even more ancient than the Adivasi. So this made the context they had to enshrine these words. By doing this, they actually fulfilled the dream of the King Prithviraj Shah, who actually dreamt of establishing Nepal as an Asli Hindustan. So I have given a title of this presentation of this paper, that the Constitution of Nepal 2015, coming full circle of the Prithviraj Shah's dream of making Nepal Asli Hindustan. So this is sort of the summary of my paper here, and I also said already that what was the context of how I work and how I methodologically developed my idea. People, particularly those who did not embrace and did not accept the Constitution, burned the Constitution not only within Nepal. For example, the Limbus burned the Constitution in Hong Kong.
in London, in New York, even in the Gulf countries. So they disown. So in those kind of contexts, I developed my research idea, the idea of my chapter. This is one of my chapters in my thesis. But now it seems that at present, those who actually disown the constitution, now I can see participating in the elections, local elections now. So it looks like they have already forgotten that how the constitution actually were promulgated against their cultural identities by only enshrining the Hindus' own identity. So, the Constitution of Nepal 2015 was promulgated on September 3, 2015. Although boastfully touted and trumpeted by the ruling parties as the best constitution in Asia, it saw enormous protests and disobediences by the agitating group. The day on which the Constitution was promulgated is celebrated as the Constitution Day, a national festival for the ruling parties and those who welcomed and embraced it. The same day is considered as the Black Day by the Adivasi and Madesi with the slogan, Asos Din Kalo Din is the Black Day. The protest against the Constitution by burning the Constitution has been extended even abroad, in Hong Kong, in London, in Gulf countries, in New York, everywhere. Limbus actually burned the Constitution. So, my focus in this paper will be to interrogate the inclusion of three symbolic markers of the Hindus in the Constitution. Inclusion of the term Sanatan, with reference to declaring secular state. B. Declaration of cow as the national animal. And C. Use of the term Arya, referring to the bound caste from anthropological vantage point. I will seek to answer the question why collective identity is so important and integral to the society, and why symbolic signifiers of collective identity are inalienable from a group of population. The term Sanatan Dharma, Aryans, and the cow collectively embody the essence of Hindu collective identity. The laws that ban cow slaughter and meat consumption, which is subject to 12 years of imprisonment. 12 वर्ष गाई मार्यो भने 12 वर्ष सजाय थियो। अहिले पनि सजाय त हुन्छ। अहिले त्यो बिल चाहिँ टेबलमा छ, 3 वर्षमा घटाएको छ। स्टिल सजाय त सजाय नै हो। So, the Hindu king Prithiman Shah, the conqueror of Nepal in the 18th century, had instructed that Nepal should be Asli Hindustan. Arguably, in contrast with the then Hindustan being the Hindustan of the south being polluted by the Muslims' invasion, or the European lectures. In this regard, I argue that Nepal's new constitution fulfills P.N. Shah's imagination to build Nepal as Asli Hindustan and further denies the Adivasi Janjati peoples of their collective cultural identities. State secular होने की सनातन धर्म secular state under Sanatan Dharma. On the one hand, the constitution declares Nepal as a secular state. On the other, it is qualified by Sanatan Dharma. Sanatan Dharma necessarily refers to Hindu Dharma. Just like, for example, the GOP abbreviation refers to the Republican Party in the US, or the Tory Party refers to the Conservative Party in the United Kingdom. नेपालमा पनि सनातन भन्यो भने तपाईले नेपाली शब्दकोशमै हेर्यो भने के देख्नुहुन्छ भने eternal, from the time immemorial, the name used to denote. सनातन भन्ने शब्दले ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लक्ष्मी, दुर्गा र सरस्वती तीनटा जोडीलाई गर्दछ। एकजना ब्रह्माको श्रीमती, एकजना विष्णुको श्रीमती, एकजना शिवको श्रीमती, लक्ष्मी, दुर्गा र सरस्वती मध्ये। सनातन भन्यो भने यो 6 जनाको नामहरु आउँछ, बुझ्नुपर्छ भन्छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डिक्सनरीले त्यसो भन्छ। So, अहिलेको स्थितिमा चाहिँ currently Hindu religion is endorsed by Veda, Purana, Tantra and Ayurveda. मूर्ति पूजा, तन्त्र, वेद, पुराणले
इन्डोर्स गरेको हिन्दू धर्म जे छ त्यसलाई चाहिँ सनातन भन्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सनातन भन्यो भने अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ एन्सियन्ट ओल्ड ट्रेडिसनल भनेको छ। दिस हेज बिन द प्रब्लम अफ ट्रान्सलेसन एक्चुअली इन एन्थ्रोपोलोजी। मैले अरूतिर हेर्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन पनि अलिकति फरक ढङ्गले आएको छ, तर त्यो सनातनलाई त्यसले चाहिँ हिन्दू रेफर गर्छ भनेर चाहिँ त्यति आएको छैन। सेकुलरिजम पनि हामी यहाँ नेपालमा आदिवासी जनजाति अथवा अरूमा पनि दुई खालको मिनिङमा देख्छौँ। सेकुलरिजम इन टर्म्स अफ मल्टिपल अन्डरस्ट्यान्डिङ्स। In India, secularism emerged in the context of a secular colonial state that is professionally neutral towards religious divisions in society. एउटा चाहिँ सेकुलरिजम भनेको indifferent to religion भन्ने भयो, that is धर्मनिरपेक्ष। The other meaning of secularism is हिन्दीमा चाहिँ संस्कृतको प्रयोग गरेर सर्वधर्म सम्भव भनेर त्यो चाहिँ महात्मा गान्धीबाट आएको। यहाँ पनि त्यही ढङ्गमा एक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सबै all religions are equal, all religions must have equal opportunity to be recognized, to be identified भन्ने कुरामा चाहिँ सेकुलरिजमको अर्थ चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यसरी आउँछ। किन आउँछ? On the one hand, Limbu politicians are actually struggling for having a secular state. यो त लिम्बूहरूले त 45-46 सालदेखि पनि भनेकै छ, अरू आदिवासी जनजातिले पनि भनेको छ, तर 47 सालको संविधान चाहिँ हिन्दू अधिराज्य भनेको संविधान नै भयो। फेरि अहिले 2015 को संविधानभन्दा अगाडि पनि नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ, सेक्युलर हुनुपर्छ राज्य भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको डिमान्डभित्र चाहिँ एउटा खालको एम्बिभ्यालेन्स, एउटा खालको ड्युबियसनेस अलिकति देखिन्छ। त्यो के भने on the one hand, the Kirat religion, they want to be identified as Kirat religious people. 2001 को सेन्सस को ठ्याक्क अगाडि हेर्यो भने किरातहरू सुनवार, याका, राई, लिम्बू सँगै आएर they decided that they would go down to the local communities with the leaflets, with the banners, with the pamphlets that in the upcoming census in 2001 their people would report their religion to be Kirat religion. So that was a kind of different strategy of them to be recognized as a population with a different religion other than the Hindu. एकातिर हाम्रो रिलिजन यो भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने संविधानमा पनि कानुनमा पनि त्यो कुरालाई स्थापित गर्न खोज्ने, अर्कोतिर नेपाल चाहिँ सेक्युलर स्टेट हुनुपर्छ भन्ने भन्दाखेरि the definition that secularism means indifferent to religion doesn't seem to work to me. So यो भनेको चाहिँ all religions are equal, हामी सबैको आइडेन्टिटी उस्तै हुनुपर्छ भन्ने कन्टेक्स्टबाट चाहिँ नेपालमा चाहिँ लिम्बूहरूको चाहिँ त्यस्तो आग्रह देखिन्छ। अब म चाहिँ स्टेटले कसरी गाई र ब्राह्मणलाई प्रोटेक्ट गरिराखेको छ भन्ने कुराको गर्दाखेरि 1379 मा जयस्थिति मल्लले साउथ इन्डियाबाट ब्राह्मणहरू बोलाएर नेपालमा कास्ट सिस्टम चिनाउँदाखेरि चाहिँ कास्ट सिस्टमको इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई सुरुमा लेख्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यहाँ भनेको रहेछ, त्यति बेला नै भनेको रहेछ कि राजा भनेको र बाहुन भनेको ब्राह्मणहरू भनेको चाहिँ अरूभन्दा छुट्टै हो। त्यसैले गर्दाखेरि राजा र ब्राह्मणहरूको तुलना चाहिँ अरूसँग हुन सक्दैन
भनेर लेखेको छ। जयस्थिति मल्लको त्यति बेलाको कानुनको अलि तल, त्यही कानुनको तल के आएर भन्छ भने यदि ब्राह्मणलाई कसैले अपशब्द भनेर गाली गर्यो भने क्षेत्रीले भन्यो भने चाहिँ 100 पाना भन्छ, पाना भनेको के होला 100 पाना दण्ड गर्नु, वैश्यले भन्यो भने चाहिँ 150 अथवा 200 पाना दण्ड गर्नु, शूद्रले त्यस्तो अपशब्द बोल्यो भने चाहिँ डेथ क्यापिटल भन्छ। सो जस्तै 600 वर्ष अगाडिदेखि नै वास्तवमा बाहुनको, राजाको, गाईको संरक्षण यसरी हुन्छ। एट द कस्ट अफ द फिजिकल इरेजर, फिजिकल्ली नाश गरेर ब्राह्मण चाहिँ नि आफू संरक्षित र प्रोटेक्टेड हुन्छ। त्यहाँबाट गएर तपाईँले रामशाहको पालामा हेर्नुभयो भने रामशाह भनेको विक्रम सम्वत 1608 देखि 1636 सम्म, यो बिचमा हामीसँग त उखान त छ नि, न्याय नपाए गोर्खा जानु, विद्या नपाए काशी जानु भन्छ। भनेपछि त गोर्खा वाज कन्सिडर्ड द ल्यान्ड अफ जस्टिस। अगेन त्यस्तो कन्सिडर गर्दा गर्दै पनि गोर्खामा कस्तो बन्याछ, रामशाहले 36 वटा कोडहरू इम्प्लिमेन्ट गरे, 36 वटा कोडहरू इस्यु गरेको छ, 36 वटा नियमहरू, ऐनहरू 36 वटा बुदामा। त्यसमध्ये 12 बुदाले के भन्छ भने राजा हैन गाई र बाहुनले अगाउँची खान पाएनन् भने राजालाई बात लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि बाहुनको लागि राम्रोसँग बिर्ता बन्दोबस्त गर्नु, गाईको लागि चाहिँ गौचरहरू बन्दोबस्त गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। त्यसैले गर्दा पनि कसरी उनीहरूले स्टेटले प्रोटेक्ट गरिराखेको छ, यो मैले प्रोटेक्ट गरिराखेको छ मात्रै भनेको छैन। दिस इज द हिस्ट्री बिइङ क्रिएटेड, दिस इज द हिस्ट्री of the Brahmins and the Kshatriyas or the Hindu state of Nepal being constructed, being produced in the mindset of the common people. So history चाहिँ रहनु पर्छ भन्ने कुरा। So गाईको कुरामा अब अहिले पनि गाईलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अस्तिको दिन मात्रै पनि पोखरामा अझ महानगरपालिकामा, लेखनाथ महानगरपालिकाको जङ्गल, नेपालमा कस्तो हेर्नु न, महानगरपालिकाको जङ्गलमा अरे 2 जना दलितलाई गाई काटेको भनेर उनीहरूलाई मासु समेत काटेको हतियार समेत पक्राउ गर्यो। तपाईँले 1 वर्षभरिको खास गरेर मेन स्ट्रिम मिडिया होइन, अनलाइनको सानोतिनो न्युजहरू हेर्नुभयो, लोकल न्युजहरू हेर्नुभयो, फेसबुकबाट अपडेट गर्नुभयो भने 1 वर्षमा करिब 50-60 जना एरेस्ट हुन्छ। अहिले पनि अब चाहिँ मैले सनातन धर्म, आर्यन अनि गाईको सम्बन्धमा केही कुराहरू भने। अब चाहिँ म एकैचोटि केमा आउँछु भने 2007 साल विक्रम सम्वतमा नेपालमा प्रजातन्त्रका आयो, मुक्ति भयो भन्ने कुरा भयो। तर धेरै राइटर्सहरूमा, स्कलर्सहरूमा चाहिँ अर्को एउटा ट्रेन्डमा लेख्ने परम्परा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। जस्तो कि त्यति बेलाको शीर्षकहरू कस्तो छ भने गाई, बाहुन, आर्य र राजा यतिलाई केन्द्रमा राखेर सानो सानो पब्लिकेसनहरूको शीर्षक नै के हुन्छ भने सारा संसारलाई आर्य बनाऊ भन्ने किताबको शीर्षक, गाई माताको करुण क्रन्दन भन्ने शीर्षक। यो शीर्षकहरू जम्मा गर्न, यो किताबहरू पढिदिनुमा चाहिँ मेरो साथी दिव्याङ, म अमेरिकामा हुँदाखेरि मैले उहाँलाई फोन गरेर
मदन पुरस्कार पुस्तकालय तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् भनेर उताबाट मैले रेफरेन्सेसहरू दिएर उहाँले किताब हेरेर त्यसको फोटो खिचेर पठाएर लेखेर पठाएर कविताहरू मैले सङ्कलन गरेँ र अनि त्यो टाइटलहरू मात्रै हेर्दाखेरि पनि त्यसको लागि म टिबिजीसँग आभारी छु। उहाँ नभएदेखि उहाँ मेरो साथी नभए उहाँको सहयोग बिना चाहिँ यो पेपर चाहिँ तयार हुने थिएन। राष्ट्रियता र गाई भन्छ 1957 मा पब्लिस भएको। अघि गाई आमाको करुण क्रन्दन 1956 मा पब्लिस भएको। नेपालको इतिहास लेख्न कता छ अब कसरी आर्य डोमिनेसन गाईलाई सेन्टरमा राख्ने ब्राह्मण समाज सिर्जना गर्ने एकदम त्यति बेला चाहिँ मुभमेन्ट चलेको छ। टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर गोरक्षा समितिको उहाँ संरक्षक पनि हो। गोरक्षा समिति गोर्खा भन्ने देश नै गौहरूको रक्षा गर्नेहरूले गौ पालकहरूको चाहिँ देश भएको हुनाले यो गोर्खा भएको भनेर भन्ने पनि त्यति बेला छ। नेपालको हिन्दू धर्म र आर्य संस्कृति भन्ने किताबको शीर्षक छ त्यति बेला। सारा संसारलाई आर्य बनाऊ, मैले अघि यो भने। The content in these books urge the Nepal government to officially protect cow and Brahmins. In this regard, Brahmani Adi's Nitiko Petaro Balapura Namuna. It was a seminal book in terms of how the scholars during those days actually tried to divide between the Aryans and the non-Aryan people. त्यहीँको कविताबाट आउँछ तपाईँले धेरै त्यो नीतिको पेटारो अथवा भलो कुराको नमुना भन्ने राममणि आदिको 2081 वटा श्लोकहरू छन्। 229 पेज जति छ। त्यहाँका कविताहरूमा आउँछ आर्य अनार्य को हुन्, मतवाली र बाहुनमा किन फरक छ, किन चाहिँ राज्यमा सरकारमा सत्तामा मतवालीलाई लान हुन्न, बाहुनमा पनि सबभन्दा ठुलो बाहुन नै किन लानुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। 2010 मा प्रकाशित भएको। 2010 भनेको 1953 त्यसमा प्रकाशित भएको। त्यसको चाहिँ एउटा कविता मलाई भन्नु मन लाग्यो। The poet has also composed a couple of stanzas depicting the value and importance of cow and Brahmins in the society. परमार्थ सुझाउने, मिठो धारा पियाउने, परातृप्ति दिलाउने हुन् गाई र बाहुन। बाहुन जति बेला पनि गाईको गुही चढेर हिँड्छ। यहाँ पहिलादेखि हेर्नुहोस् है, सुरुदेखि फल अमृत पाइने गाई बाहुनबाट छ, यी सुध्रेका हुन गए जगतै सुध्री उठ्दछ। बाहुन अनि गाईमा तुल्यता दिइयो किन, यिनैलाई यो जगतलाई तार्छन् शुद्ध पार्दै। बाहुन र गाई बिना हामी शुद्ध हुँदैन भन्छ। बाहुन अनि गाई छन् तत्त्व पोषक हाम्रा, तत्त्व पोषक हाम्रा। गाईले त दुध दिन्छ, पोषक तत्त्व ठिकै छ, बाहुनबाट के यिनको नगरे सेवा हामी नै ठगियौँला। यसरी दे compare and contrast between the civilized Aryans, civilized Bahuns, and the uncivilized Matwalis, drunkard caste. So, एउटा यो स्कलरली कम्युनिटीबाट यो विवेक यो कुरा आफ्नो हिस्ट्रीलाई बनाउने, अर्कोको हिस्ट्रीलाई इरेज गर्न खोज्ने कुरा चाहिँ कन्टिन्यू भएको देखिन्छ। Now, I think I have only 10 minutes left. 10. 15 minutes. Now I would like to compare between the politics of sacred cow and culture of sacred pig. I think most of you came to this program to listen to me about this sungur, the difference between sungur and गाई। यसमा चाहिँ मेरो आफ्नै घरको कुरा आउँछ। But I will read. The notion of sacredness emanating from cow for Nepali Hindu ruling caste shall be more meaningful and interesting if we look at it in terms of the political, from the political angle. It will not be more clearer than comparing it between the Limbus notion of sacred pig and Hindu high caste notion of sacred cow. लिम्बुले कसरी सुँगुरलाई सेक्रेट भन्छ र हिन्दूले कसरी भन्छ, मैले कन्ट्रास्ट गर्न खोजेको। Limbus raise pigs if seen from a materialist point of view. It seems that the pork is the most valued delicacy a Limbu would crave for.
It would be impossible to find a Limbu household with no Sungurko core and Putra core in the backyard or on the front yard. Any Limbu who have maintained Limbu religious and cultural ethos would not slaughter pig by himself or herself, because it is believed that pig belongs to the deity and divinity. Pig doesn't belong to the Limbus themselves. It directly belongs to their divinities. Human was the last creation among all other lives made by the Tagara Nyingma Puma. Tagara Nyingma Puma भनेको चाहिँ लिम्बुको मुन्दुमा, this is the creator of the universe, world, human beings, non-human beings, everything. Human was the last creation among all other lives made by the Tagara Nyingma Puma. Human in this art. In this regard, pigs were elder than humans, but humans domesticated pigs. Since both the humans and pigs were created by human, they believed that pigs were owned by human. Hence, they began to beg to human before they butchered pig for meat. Similarly, when a sow gives piglets, they compulsorily spare one or two piglets in the name of human, the deity, only to be offered to the human monk later through a ritual. This could be one reason that Limbu started doing puja before butchering a pig. Another history is that during the hunting gathering days, when Limbus had not started sedentary life, pigs guided them through the forest and the places in search of water. सुँगुरलाई पछ्याउँदै गएर चाहिँ पानी भेट्यो कि भन्छ, सुँगुर घरमा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ हाल खेलेर आएको हुनाले ल यसलाई पानी खाएको छ भनेर भोलि पछ्याउँदै जाँदाखेरि पानी भेट्यो र त्यहाँबाट maybe they shifted their settlement there भन्ने कुरा पनि आउँछ. So it is also said that the Yakumbas, the Limbus, used to have pig herd in ancient times. पुरा हामीले आजकल गाई पालेर सुँगुरको ठुलै बथानै चाहिँ गर्थे कि जस्तो छ. They used to shift their settlements, bringing along the pigs. We were raising your pig. Now for such and such reasons we needed to slaughter this pig. Please forgive us for not being able to keep this animal any longer, and please do not inflict any problem upon us for killing this sungur. यो सुँगुर मारेकोमा हामीलाई केही व्यथा चाहिँ नदिनु होला भन्छ. Pig is always speared through the underarm to hit the heart and lung. जहिले पनि पोखाबाट हिर्काउँछ लिम्बुले सुँगुर, काट्दैन कुकुरले. पोखाबाट भालाले हानेर मार्छ. After killing the pig, the spear is brought back to the altar. थानमा फिर्ता ल्याउँछ भाला, back to the altar, placed with the spear side up. भाला चाहिँ माथि ठाडो पारेर राख्छ. With banana leaf tied it, केराको पातले बाँधेको हुनु पर्यो. Butchered pig's stomach lining fat, बोसे आन्द्रा भन्छ, त्यसलाई बोसोलाई निकालेर placed on the altar, थानमा राखेर covering the urn base with flowers. परम्परामा एकदम चाहिँ फुलहरू भरेर पानी राखेर त्यहाँ थपक्क राख्छ अनि पूजा गर्छ. There are different ways to offer raw, cooked, smoked meats to the divinity. After the offering is finished, the Vedangma evokes that we offered you the pig already now. These starving humans also want to eat some leftover meats. As your prasad. तिमीलाई हामीले दिइसक्यौँ, अब यो मूर्ख मनुष्यहरू पनि खान्छन् भन्छ नि, के गर्ने भनेर तपाईहरु त्यस्तो आयो. The true honor of the pig being raised in one's pigsty is a deity, so it would be an utter violation of cultural rule to slaughter pig without permission of the owner. Pig is both sacred and sacrificial for the Limbus. Now this is where ambivalence or the contrast begins with, in terms of how bounds actually consider cow as a sacred animal. Pig is both sacred and sacrificial for the Limbus. There is no logical ambivalence in the relationship between the Limbus and the sacred pig. Sacred, sacrificial, you can consume the meat. Right? In rural Limbuan, I did not observe any Limbu house without pigsty. To say the pig is sacred, when a sow gives birth to piglets, not all of them are sold. One or two piglets are spared for the divinity and sacrifice. Limbu society as a whole comprises of hundreds of different clans. Certain clans avoid certain animals' meat. For example, Angduang clan doesn't eat pork, but one may find pigs sungur kokor in Angduang's house. As well, for the wives or the daughter-in-law's side brings along her own
maternal divinity. There are other clans avoiding other animals, such as Khewa clans avoids chicken, Yonghang clans avoids goat meat, each clan having their own mythical stories about avoidance relationship with certain animals. Pig and pig's teeth, sungur र sungurको खोर त कहिले पनि सफा देख्दैन. Look dirty and defiling from the material health and hygiene points of view. The old Christian biblical canons, Mary Douglas पढ्नु भएको छ होला कतिले. I think many of you have read Mary Douglas's that article on structuralism, how the things, the symbols that doesn't fit in your mental order are considered as polluted, and how the things that absolutely fits into your mental order are considered as pure. So I'm coming to that point. The old Christian biblical canons classify swine as defiling and impure. Sungur भनेको एकदमै अशुद्ध, सुनै नहुने, because it parts the hoof but doesn't chew the cord, is unclean for you. Their flesh you shall not eat, and their carcasses you shall not touch. त्यो मरेको सुँगुर पनि छुन हुँदैन, मासु त खानै हुँदैन, यो भनेको सुनै नहुने जनावर हो. किनभने त्यसले उग्राएर चबाउन जान्दैन, हैन? यो कुराहरुबाट आउँछ. गाईहरु जस्तो उग्राएर चबाउँछ, खाइसकेपछि पेटबाट निकालेर अनि त्यसपछि क्लीन भनेर भन्छ. यो चाहिँ अनक्लीन हो, यो चाहिँ छुनु हुँदैन है भनेर क्रिस्चियनिटीमा गोरालाई नछुनु भनेको. In Nepal too, both pig and pork are polluting to the bounds. बाउलाई त पोल्युटिङ हुनुपर्ने हो नि, हैन? Traditionally, a bound shall neither touch a pig nor consume pork, for a bound pig is unclean, thus untouchable, as well as unconsumable. The old Civil Code 1854 prohibited the bounds from consuming pork and drinking alcohol. There is stark ambivalence between cow as a sacred for the Hindu and pig as a sacred for Limbu. Cow is sacred, but beef must not be consumed among the Hindus. Why is cow a sacred animal but not sacrificial in the Hindu religious practice? That is the problem. For Limbus, pig is both sacred and sacrificial. Cow is okay. For the Christian biblical canon, unclean is abominable, clean is consumable. Exactly, pig is so pure and untouched, and clean and undefiled from the Limbus perspective. Pigs are not supposed to be kicked, beaten. Sungurlai latale annu kutnu hudaina. The true owner might get angry and inflict some ailments upon your physical body. Limbuniहरूले पुरानो परम्परा मान्ने लिम्बुले सुँगुर लातले हान्दैन है, कुट्दैन. These are sociological relationships between the Limbus as common humans and their divinities as the true owner of pig. The divinities that inhabit nearby forest hills, the field, the huge chestnut tree, nearby natural water spring, worshipping all of these is to worship the land, the nature. For my mother, my own mother, pig is sacred, almost at the level of divinity that whenever she felt not well or had fever or headache sort of symptoms, she would ask us, did anyone kick or beat the pig today? I am not feeling well. Would any of you go to bring the Pedanma? So my mom has enormous faith on her deities and divinities superimposed upon the pig she raises. So what would she think about cow in relation to the idea of sacredness and faith? Her understanding towards cow is indifferent. Cow is neither sacred nor profane. Cow is simply a useful animal for milk, manure. मल र दूधको लागि होला. Cow gives birth to oxen. बाछा पायो भने अझ होला. Cow is simply a useful animal for milk. Okay. But how about beef? मेरो आमाको लागि beef चाहिँ के हो त? गोरुको मासु, गाईको मासु. She has never ever eaten beef, not even tasted in her entire life. Why? She could have gotten beef of a dead cow at least, dead oxen at least. She cannot even think of eating beef, not because it is sinful, like the Hindus do believe. Not because it is sinful to eat meat of a sacred or mother goddess cow, but it is disgusting and abominable.
Here we get into the ambivalence between the injunctions made by the Hindu state and how a non-Hindu Adivasi Janjati perceives the state's order and legal arrangements. Whereas the Hindu state may have ordered its subjects to worship the cow as the mother goddess, not to slaughter and refrain from beef because it would be utterly sinful to eat the meat of the mother goddess and father god. Father god. But the injunction is perceived in Adivasi Janjati's own cultural context, which looks to be opposite and yet paradoxical to the state's injunction. Adivasi Janjatiहरूले चाहिँ गाईको सम्बन्धमा, गोरुको सम्बन्धमा अथवा जेको सम्बन्धमा कानुनहरू आयो भने पनि आफूले एप्रोप्रिएट गर्छ, जस्तो छ त्यस्तै लिँदैन. By constitutionally declaring cow as the national animal, the casteist state of Nepal is only inflicting Aryan Hindu symbolic domination upon the lives of the Adivasi Janjati peoples. But Limbu culture is defiant and resilient. They defend their culture and unique collective identity by using pig, which is sacred to them and profane to the Hindu rulers. Furthermore, such a cow-based nationalism is so hollow and hoax in a multicultural society like Nepal. By the same way, how the sacred cow and beef avoidance are perceived and practiced entirely in different sociological and cultural contexts, so also about the perception and practice of nationalism in Nepal. Limbus celebrate Dasai festival with extravagant consumption of pork and alcohol by gifting large quantity of pork and alcohol to their wife giver families. What does it mean in anthropological sense when Limbus consume plenty of pork and liquor, which are otherwise prohibited by bounds by the Hindu religion during the Hindu Dasai festival? हिन्दूहरूको दशैं फेस्टिभल सबैभन्दा ठुलो फेस्टिभलमा मान्नै पर्ने बाध्यता आइसकेपछि सुँगुर र रक्सी मात्रै बेसरी चलाएर मान्यो भने त्यो दशैं मानेको कस्तो मानेको भयो भनेर भन्नुपर्छ. So I think this is maybe a Limbu way of mockery of a Hindu festival. So मसँग धेरै समय छैन. यो सनातन धर्म, यो आर्य र काउ एज अ नेसनल एनिमल तीनटा कुराबाट चाहिँ एक त डिस्क्रिमिनेसन पनि गर्छ स्टेटले आदिवासी जनजातिहरूलाई. मैले त्यो कुरा गरेको छु, हाउ दे डिस्क्रिमिनेट देम सोसियली. अनि वाट इज द सल्युसन भन्दा मैले लास्टमा सल्युसन चाहिँ के गरेको छु भने यो मैले लिम्बू र बाहुनको सुँगुर भर्सेस गाईको उदाहरण दिएर किन भन्न खोजेको भने so Nepali society is a multicultural society. Cultural diversity exists here, but the constitution drafters, the constitution makers, the state makers are not aware of this level of cultural diversity in Nepal. So is there a solution available? But do you think that Limbus stick to the sacredness of, stick to considering the pig as sacred animal all the time? Are they not political animals? Are they not political beings? Culturally, like sacred animal भने पनि modern democracy मा चाहिँ constitution भनेको चाहिँ सबै नागरिकहरूको sacred document चाहिँ हुन्छ. Maurice Godelier-को Enigma of the Gift मा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आउँछ. So it is time for the ruling caste group to understand, to distinguish themselves into two different personalities. Whether you are a state maker or you are a bound. So they need to learn from Subhash Nemang. Subhash Nemang ji चाहिँ घरमा चाहिँ लिम्बू हो, अफिसमा गएपछि चाहिँ एकदम स्टेट मेकर हो, सबैको कुरा बुझ्नुहुन्छ. बाहुन मन्त्री प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ के देख्यो भने घरमा पनि बाहुन, उता अफिसमा मन्त्रालयमा जाँदा पनि बाहुनै देख्यो. हाम्रो चाहिँ कहाँ छ भन्छ. सुभाष नेमाङजीले कहिले पनि खोज्दैन हाम्रो भनेर. त्यहाँ बन्नेको लागि नेपाल कसरी बनाउने. लिम्बूको भन्दा दुःखको कुरा त कोसँग होला जस्तो लाग्छ मलाई. लिम्बू चाहिँ संविधान लेख्ने वैदाहरूको मूल वैदा,
लिम्बू त छैन संविधानमा त्यो किन हैन he is clear about his dual personality, dual role and status, that what should I be doing as a person, as a Limbu, in my private individual life, and what should I be doing, what role should I be playing in terms of running the state or making the kind of all-inclusive state. त्यो कुरामा चाहिँ स्टेट मेकर्सहरुमा चाहिँ चाहे तपाईले कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली गर्नु चाहे डोमिनेन्ट पोलिटिकल पार्टी गर्नु त्यो प्रब्लम चाहिँ छ बट दे कुड लर्न फ्रम सुभाष नेपाल अरूले अरूकै समाएर बसिरहेको छ उहाँले त आफ्नो छोडेर जानु भएको छ त्यहाँ अफिस जाँदा छोडेरै जानु पर्यो सो बुदेलियरले भनेको जस्तो कन्स्टिट्युसनलाई यदि सेक्रेट डकुमेन्टको रूपमा सबै नागरिकको लागि एक्सेप्टेबल बनाउने भने there is room for everyone that you can write, you can enshrine every group of population's cultural collective identity into the constitution. So that all group of people of Nepal may feel that this constitution belongs to me, belongs to us. We must not burn it, we must protect it. For that matter, maybe all cultural groups, no matter, irrespective of the number of cultural differences, maybe 150, 175 or 200. In the future, you might have 500 different cultural groups in Nepal. It keeps increasing. Never believe that cultural differences will be kind of assimilated into one. Just there is no difficulty in terms of enlisting 500 different cultural differences in the constitution, so that every group of different culture would feel that this constitution is my constitution, is constitution too. त्यो खालको सोलुसन चाहिँ गर्न सक्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ मैले अलिकति धेरै समयले सुनिदिनु भयो अनि यहाँ सबै यत्रो ठुलो संख्यामा आउनु भयो अब I'm not sure if I was able to meet your expectations, but thank you for coming and thank you for listening to whatever I said. Maybe it made sense or it didn't make sense. I will be happy to answer your queries and questions if there are any. Thank you, Kunak. Thank you. State powerful has become an entity, a regime of people. Relations नमस्ते सबैजनालाई यो प्रश्न मेरो सन्तोष कतिवटा घर चाहिँ गोर्खाको गौरव छ ठाउँले आएको म बाजुरामा गएको थिएँ नोभेम्बर महिना आजभन्दा करिब 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो एउटा घटना बताउन चाहन्छु मानबहादुर विक भन्ने मुगु जिल्लाको गमगढीबाट आउनुभएको थियो बाजुरामा मसँग भेट भयो अनि कुराकानीको सिलसिलामा उहाँले 20 वटा भन्दा बढी गाई र गोरुहरूलाई दोहोऱ्याइराख्नु भएको थियो अनि उहाँसँग अरू 5 जना साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई जिज्ञासा भयो एकदमै जाडोको सिजन थियो बाजुरामा हिउँ पनि परिरहेको थियो तपाईले यो 20 वटा भन्दा बढी गाई गोरुहरू थियो त्यहाँ कहाँ लाँदै हुन्छ भनेर मैले ठाडो प्रश्न गरेँ अनि उहाँले पहिला चाहिँ भन्नुभयो म जग्गा जमिन छ हाम्रो पाखोबारी जोत्नको लागि भन्नुभयो अनि 20 वटा गाई गोरु चाहिँदैन होला एउटा बारी जोत्नको लागि म पनि जोत्ने मान्छे हो एक हल चाहिन्छ भन्दा त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो मैले चाहिँ चाइना बोर्डरमा लाँदैछु यो गाई गोरुलाई भन्नुभयो अनि केका लागि लानुहुन्छ भन्दाखेरि चाइनिजहरूले किनिदिनुहुन्छ एउटालाई 5000 कुनैलाई 10000 कुनैलाई 25000 तिरेर लानुहुन्छ यो चाहिँ अब के गर्ने सर हामी गरिब मान्छे पेट पाल्नु पर्यो भन्नुभयो अनि मलाई चाहिँ नेपालमा पब्लिस हुने न्युजहरूको बारेमा याद आयो अहिले भर्खरै पोखराको कुरालाई पनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो अब यहाँ चाहिँ गौ हत्या भनेर चाहिँ पत्रिकामा निकाल्ने कारबाही गर्ने अनि त्यसपछि रौतहटमा त बन्द नै भयो गौ हत्या भयो भनेर बाजुराको त्यो 20 वटा गाईलाई चाइनिजहरूको बोर्डर कटाउँदाखेरि त्यो चाहिँ हत्या हो कि होइन मेरो प्रश्न एउटा डिस्टोर्टेड एन्थ्रोपोलोजी अथवा एउटा मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिबाट उसको फलनबाट अथवा कुनै केही छ कि अब कस्तो खालको स्टेट कस्तो खालको सोचहरू मेन्टालिटीहरू हामीले डेभलप गरिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ मेरो
सन्तोषजी टिकाबाट एन्सर दिउँ। तपाईँको उत्तर सन्तोषजीकोबाट म सुरु गर्छु ल। त्यो राम्रो तपाईँले एक्जाम्पल दिनुभयो। पहिला यही मैले अघि 7 सालको क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि हामी सबै मुक्त भयौँ मात्र मुक्तिमा खुसी भए लिम्बूहरू चाहिँ। अनि मुक्तिमा खुसी भएन धेरै चाहिँ स्कलर्सहरू चाहिँ। गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा कहिले गर्छ? 17 साल पछिको संविधानले गर्छ। गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा तपाईँले ठ्याक्क भन्नुभएकै जस्तो त्यो गाई माताको करुण क्रन्दनमा यस्तो छ कि नेपालको पूर्वी अञ्चलहरूबाट हरेक हप्ता 700-800 गाईगोरु सीमा पारी सुकिया पोखरीको हटियामा लगेर बेच्छन्, काट्छन्, मार्छन्, खान्छन्। यस्ता घृणित कर्म अपराधहरू गरिरहेछन्। त्यो गर्ने धेरै चाहिँ लिम्बू हुँदो रहेछ। त्यो लेख्ने होइन। यो राज्य अहिलेसम्म गाईलाई संरक्षण गर्न नसकेको के राज्य दुःख भन्छ। अनि त्यो रोक्न पर्छ भन्छ हैन। तपाईको पनि अलिकति त्यसमा त्यही टोनमा प्रश्न चाहिँ आयो। त्यो खालि मलाई त्यो कन्टेक्स्ट चाहिँ गराएको historically informed by interesting guys realize so यस्तो पनि लाग्यो आज हाम्रो उपस्थिति मैले 8 बजे हामीलाई साथीहरु माथि गर्दै सबै अनि आज 11 बजे के भने पुरै यस्तो चाहिँ यसरी कमर्सको पुरै रमाइलो भिडियो हुन्छ। मलाई यो कुरामा अझ राम्रो के लाग्यो भन्दाखेरि धेरै जस्तो हाम्रो पोलिटिकल इकोनोमी इथिसिटीको कुरा गर्ने मान्छेहरु चाहिँ हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि त्यो मान्छेहरुलाई यता लिमिट हुन्छ। त्यहाँ कुरा युनिफिकेसन भन्छ त्यहाँ सुरु गर्छ। तर उहाँले चाहिँ त्योभन्दा अझ पर गर्ने हिस्ट्रीलाई बुझ्ने जुन पहिलो त्यो एउटा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँदेखिको कुरा पनि होला जस्तो लाग्छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू चाहिँ अब यो धेरै उहाँले छलफल गरिसक्नुभयो। यो कसैका लागि कुनै जनावर एउटा पवित्र छ, कसैका लागि पवित्र छ। त्यो हाम्रो कल्चरल भेरिएसनको कुरा धेरै ठाउँमा आउँछ। उहाँलाई चाहिँ सुँगुर बनिसकेपछि एकदम डरलाग्दो पहिले त सुँगुरले छुयो भने बिहिबारे हाटमा गाडीलाई सुँगुरले छुयो। सुँगुरले मात्र होइन हिलोमा लग्न त्यो सुँगुरले छुयो। सुँगुर छाडा चढ्ने चलन छोएपछि के हुन्छ भने अब त्यसपछि बोल्नु भयो। गुरुहरू कुदेर घर आउनु पर्यो। बाटामा हिँडेर यो गुरुजी भन्दा गुरुजी नबोली गुरुजीलाई के भएछ घरमा गएर नुहाएर जनै फेरेपछि बोल्नु पर्यो। त्यति अब अहिले चाहिँ अब सुँगुर बनेपछि पनि अब कोही बोल्दै भन्छ के भेराइटी बनाएर सेक्रेटको कुन खाइसक्यो त्यो सुँगुर बनाउने यसो गरेर बदल पाउने त्यो त बुझ्दा त्यो जङ्गलमा आउँछ त्यो घर त्यो कुरो चाहिँ एकदम डिबेटको बहसको कुरा जुन उठाउनु भयो एकदम राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई।